Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you, my student. So, we like to learn on our final chapter. Our final chapter is chapter number 11. It's called as immunity. This is very interesting chapter. This chapter is about how your body is prepared the defense mechanism against the pathogen. So macam mana kita akan menyediakan tubuh badan untuk menyelesaikan masalah dengan benda asing, pathogen. Baik pelajar, when we discuss about the immunity, the word immunity is about the capability, keupayaan, capability of removing or killing. So, keupayaan untuk remove ataupun memusnahkan. It's about the capability of removing or killing of what? We have a capability of removing or killing the foreign substance. Or we need a capability of removing or killing the pathogen. And somehow, we also need a capability of removing or killing the cancer cell from the body. So, immunity is about capability of removing or killing the foreign substance, pathogen, and cancer cell from the body. So, semua benda-benda ini adalah benda yang harus dihalang untuk berada dalam tubuh badan. So, immunity is about the immune system. System immune. Immune system, we are divide them into two. The first one, immune system that respond rapidly towards the pathogen. Mana-mana pathogen yang datang, dia akan respons dengan pantas. Rapid response of immunity. The second type of the immune system is immune system that responds slower to the foreign substance. Walaupun immune response ini lambat, tapi kesan dia berpanjangan. So, mana-mana immune response that respond rapidly towards the pathogen, we call as innate immunity. Innate immunity. Innate immunity can respond faster because they does not need any recognition of pathogen. So, innate immunity ni, no any recognition of pathogen involved. Sebab tu tindakan dia non-specific. Dia tak perlu recognize foreign substance ni. Dia tak perlu mengenal pasti foreign substance ni. Maka tindak balas dia tak spesifik. So any pathogen yang datang, sama ada influenza ataupun pathogen yang membentuk bakteria ataupun pathogen membentuk fungus, mana-mana pathogen yang datang, dia tak perlu mengenal pasti semua pathogen tersebut. Dan tindak balasnya tidak spesifik. So, dia tak menghasilkan sebarang immunological memory. Dia tak perlu hasilkan ingatan kepada pathogen tersebut. So, sebagai contoh, kalau dijangkiti oleh kuman chickenpox, jadi virus chickenpox tersebut tidak akan menghasilkan sebarang memori kepada jangkitan yang kedua. So, innate immunity ini melibatkan dua jenis defense mechanism. Yang pertama, defense mechanism jenis barrier defense. Halangan. Contohnya kulit dan mucous membrane. So, mana-mana flu yang masuk menjangkiti rongga hidung, maka ada mucous membrane yang menyeliputi permukaan rongga tersebut. Dan mucous membrane ini akan menghalang dia. So, tak kisahlah flu jenis influenza A, influenza B, influenza apa-apa pun, dia tetap halang tanpa memerlukan recognition. Yang kedua adalah internal defense. Sekiranya any foreign substance, bakteria tersebut berjaya merentasi barrier tadi dan masuk ke dalam salur darah, masuk ke dalam sistem internal body, salur darah, maka datanglah phagocytic cell. Contoh phagocytic cell adalah macrophage. Dia akan engulf the virus, they will engulf the bacteria. Maka engulfment of bacteria dan juga virus tadi tak memerlukan recognition. Maka ini adalah satu tindak balas yang cepat. Dan kadang-kadang infection tersebut akan dihalang juga dengan inflammation.
berlakulah sedikit bengkak untuk halang salur darah daripada lebih besar ya. So inflammation response juga adalah tindakan yang pantas. So kita bahagikan mekanisme innate immunity ni kepada dua, barrier defense, yang kedua internal defense. Baik pelajar, selepas kamu faham tentang innate immunity, kamu perlu faham juga tentang adaptive immunity. Immune response dibahagikan kepada dua. The first one innate immunity, the second one adaptive immunity. Adaptive immunity is a kind of the immune response that responds slower towards the infection of the antigen. Mana-mana infection of antigen tersebut akan menghasilkan immunity yang tindak balasnya lebih perlahan. Kenapa tindak balas ini perlu lebih perlahan? Sebab adaptive immunity melibatkan recognition of the specific pathogen. Highlight perkataan recognition of the specific pathogen. Dan walaupun dia lambat sebab dia perlu recognize specific antigen tersebut, namun dia dapat menghasilkan immunological memory. So immunological memory ni akan menghalang jangkitan kedua daripada berlaku. Sebagai contoh, the first person already infected by the virus iaitu chickenpox ataupun measles. So chickenpox tersebut untuk lawan the first infection adalah lambat. Namun sukar untuk seseorang individu tu mendapat jangkitan chickenpox yang kali kedua sebab dia dah ada dia punya immunological memory bagi menghalang jangkitan kedua berlaku. So, adaptive immunity ni melibatkan dua jenis tindakan. The first one dinamakan sebagai humoral immune response. Humoral immune response adalah bentuk immune response yang menghasilkan antibody. So, highlight perkataan antibody. So, antibody ini bergerak dalam salur darah. Antibody sejenis protein yang bergerak dalam salur darah. Jadi antibody is very important to fight against infection of the body fluid. Highlight perkataan body fluid. Mana-mana antigen yang berada di luar sel di dalam satu benda lahir badan, sama ada lymphatic system atau circulatory system, benda ini akan dihalang jangkitannya melalui antibody. Namun ada beberapa jangkitan infection of the pathogen berlaku dalam sel. Mana-mana jangkitan dalam sel. I like to discuss dalam sel. Ini body fluid. Sekarang kita bincang jangkitan dalam sel. Jangkitan dalam sel akan dihalang melalui respons yang kedua, dinamakan sebagai cell-mediated immune response. Cell-mediated immune response ini adalah immune response yang menghasilkan cytotoxic cell. Tadi kita bincang antibodies. Ini cytotoxic cell. Cytotoxic cell akan fight any infection melibatkan infected cell. So kalau kamu discuss mana-mana infection yang berlaku dalam sel ya, ini melibatkan cell mediated immune response. Tapi sekiranya kamu bincangkan any infection yang berlaku dalam blood vessel ataupun any body fluid, ini melibatkan humoral immune response. So dalam sel, cell-mediated immune response. Kalau melibatkan body fluid, melibatkan humoral immune response. This is involve secretion of antibody. This is involve the presence of cytotoxic cell. Nanti saya akan bincangkan lebih detail tentang antibody dan juga cytotoxic cell. Highlight antibody, highlight body fluid, highlight cytotoxic cell, highlight infected cell. So ini penting untuk kita faham. So secara ringkasnya pelajaran kita hari ini, you learn about the immunity. Immunity is something that is very important as a capability to remove or kill any foreign substance, pathogen, or the cancer cell in the body. The defense immune system is divided into two types. The first one, rapid response immunity, called as innate immunity. The second one is a slower response immunity, is called as adaptive immunity. Innate immunity does not need any recognition of the pathogen, but the
but the adaptive immunity require of the specific recognition of the specific pathogen. So kamu bubuh kurungan dekat sini, a specific response. Ini non-specific. Even though there are rapid response immunity, but innate immunity does not produce any immunological memory. Even though adaptive immunity is slower response, but they are produce the immunological memory. This is very important to avoid second exposure of the same antigen. Dalam innate immunity, we divide them into two. The first one, barrier defense. The second one, internal defense. Manakala, meanwhile, for the adaptive immunity, we are divide them into two. The first one involves secretion of antibodies, we call as humoral immune response. The second one involves presence of the cytotoxic cell. This is called as cell-mediated immune response. So detail of both we will discuss on the further lesson. So bye semua.